Muy bien, luego de este descanso y el café vamos con el panel J, consentimiento informado. El consentimiento del titular es un tema clave en el sistema jurídico aplicado a la protección de datos personales. ¿Qué requisitos deben cumplirse para que sea lícito? ¿En qué situaciones no es necesario recabarlo? Estos y otros aspectos han dado lugar a diferentes enfoques y opiniones. La transparencia es una condición para la disposición de las facultades de control y legitimidad, un auténtico consentimiento de la persona. Por ende, el deber de información es un corolario ineludible. No obstante, surge como tema de discusión si será este un requisito que deba cumplirse en todos los casos. Las leyes de protección de datos y el reciente dictamen sobre la definición del consentimiento adoptado por el Grupo de Protección de Datos del artículo 29 darán paso a la reflexión y brindarán oportunidad para compartir lecciones aprendidas. Para esta moderación y discusión nos acompaña la señora María Verónica Pérez Asinari, supervisor europeo de protección de datos, quien conducirá a los expositores, señor Pablo Palazzi, Universidad de San Andrés, Argentina, señor Eduardo Ostarán, Phil Fisher Waterhouse, en el Reino Unido, y la señora Erin Egan, directora de privacidad de Facebook, Estados Unidos. Bueno, buenos días a todos. Deseo comenzar este panel dando la bienvenida a los oradores y también a los participantes de esta sesión que se titula Consentimiento informado, regla o excepción. Quiero también agradecer a la autoridad uruguaya por haberme convocado para realizar esta tarea, que para mí es un honor, y a su vez aprovecho esta oportunidad para felicitarlos por la obtención de la decisión de adecuación por parte de la Comisión Europea, y espero que otros países de la región puedan sumarse a esta tendencia. El tema que nos ocupa, voy a hacer una brevísima introducción antes de dar la palabra a los oradores. Quizás podemos empezar por recordar que el artículo 7 de la Directiva Europea establece cuáles son las bases de licitud para el tratamiento de datos personales. El consentimiento es una de estas bases, pero no es la única. Existen otras bases que legitiman el tratamiento de datos cuando el mismo sea, por ejemplo, necesario para la ejecución de un contrato, o cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, o también cuando se dé el caso del famoso artículo 7F, que representa la balanza de intereses entre los intereses del titular de los datos y los intereses del responsable de tratamiento. La directiva da una definición de consentimiento que entre otras cosas requiere que sea una manifestación de la voluntad libre, específica e informada. Los oradores volverán obviamente a esta definición, a los requisitos, y en el año 2011 el Grupo de Trabajo del Artículo 29 elaboró un dictamen donde se realiza un análisis detallado del concepto de consentimiento, y así como también se exponen numerosos ejemplos que dan cuenta desde la visión de las autoridades de protección de datos cuáles serían los casos de consentimiento válido y cuáles serían los casos de consentimiento inválido. Por otra parte, como habrán oído hablar, la reforma o la propuesta de reforma de la Directiva Europea introduce algunos cambios en el concepto de consentimiento. A la definición de consentimiento se le agrega el requisito de que este sea explícito. Por otra parte, se agregan también ciertas condiciones para el consentimiento, entre otras, que el responsable del tratamiento es quien asumirá la carga de la prueba de que el interesado ha dado su consentimiento, o por ejemplo que el consentimiento no constituirá una base jurídica válida para el tratamiento cuando exista un desequilibrio claro entre la posición del interesado y el responsable del tratamiento. Las presentaciones que vamos a escuchar nos van a ilustrar acerca de lo relativo al consentimiento en los países latinoamericanos, la visión de una autoridad europea, la visión de un abogado europeo y también la visión de la industria con el papel representante de Facebook. Pablo.
Bueno, gracias Verónica. Es un honor estar aquí en este congreso. Me toca hablar de el consentimiento en las legislaciones latinoamericanas, así que lo que voy a hacer es un repaso de las diversas formas en que el consentimiento existe como requisito en cada una de las normas que existen en América Latina. Para empezar, acá ustedes pueden ver una especie de cronograma de cómo fue evolucionando la protección de datos en América Latina, con leyes a veces sectoriales y a veces leyes generales de protección de datos. El patrón común en todas estas leyes es que siguen el modelo europeo de protección de datos personales, es decir, se toma como base la Directiva Europea del año 95, con algunos cambios, y por supuesto estos cambios también se dan en materia de consentimiento. Entonces vamos a ver que hay una especie de patrón general tomado de la Directiva Europea de que el consentimiento es libre, expreso, informado, pero luego cada país le agrega algunas circunstancias especiales que voy a comentar. Aquí pueden ver un mapa de cómo fue evolucionando en distintos países las leyes de protección de datos, que un poco refleja gráficamente lo que graphically showing what we saw before. Y ahora un poco voy a And comentar now cómo es I en will cada comment país. on the conditions in the different Empiezo por countries. Chile, I y will en start realidad with Chile fue el Chile. primer país That en was the sacar una first ley de country protección de in datos en el año approving a data 99, protection law in pero la cláusula de 1991, but the consentimiento clause es una for cláusula que consent está redactada de una forma is que la hace formulated medio inaplicable en la in a manner práctica, that y makes en it la rather práctica en Chile inapplicable no es in un requisito de practice, and it consentimiento, isn't in y la practice ley ha a tenido escasa requirement. aplicación. And Después this pasamos law a has been Argentina. scarcely applied. Then we Acá pass voy to rápido Argentina. I porque will asumo be que brief muchos conocen because I assume that many are familiar la parte básica del with the consentimiento de una ley de basics protección de of datos personales, consent y aparte porque in solamente tengo relation 15 to minutos para personal explicar data, toda América and Latina. because I have very little time for the whole of Latin America. Paso a Argentina. Argentina Well, fue el segundo Argentina, país that en was tener the una ley de second country protección in de having datos en el año 2000. data protection data in Y law in la reacción de the year Argentina es 2000, interesante and the porque primero formulation toma is de la Directiva interesting Europea el because they requisito de que el take the consentimiento EU debe ser guideline that consent libre, should be expreso, freely informado. Está expressed puesto en and realidad más específicamente informed. en la ley española, And que es this donde is se tomó more la specific in the versión Spanish de la ley law, where argentina. the Argentine version came from. Bueno, que el And consentimiento sea The libre, consent should be digamos, y expreso, freely se discutió en un expressed. caso concreto que fue un This caso was de un banco discussed en in Argentina, specific mandó una case of carta a an todos sus Argentine clientes bank that diciendo requested the que data iba a from compartir sus customers, datos con terceras sharing they would empresas, share it with third y si no parties hacían or nada en 15 companies, días, and if they didn't do asumían que anything in habían dicho 15 que sí. days, they would Y assume eso they fue had answered cuestionado en dos in a casos positive manner. judiciales, And this was donde questioned se in dijo two que el court consentimiento tenía cases que ser expreso where y por lo tanto it is el stated paso that del tiempo consent sin should be ninguna acción freely positiva no puede implicar ningún expressed, consentimiento expreso, y la and Corte if it lo isn't expressed refrendó, con lo cual manifestly, quedó validado en tribunales it que es así. isn't valid. This was Después Argentina tiene approved una by serie court, de and then noticias Argentina que tienen has que cumplir el other consentimiento, news que about es compliance with común consent, and this is consentimiento, shared o sea, in para que sea all informado. manners of consent. Y finalmente, It should be informed, of course. And last, Argentina para marketing Argentina, tiene un in the opt-out, case of o sea que marketing, has se puede a hacer opt-out. marketing, pero So you could se have invierte marketing, la regla y uno but tiene que pedir que lo saquen de una the base de law datos. is reversed and it Con lo has cual to la be regla se obtained from a cambia. Y hace database, so the poco rule varias changes. provincias And recently argentinas some empezaron provinces a aprobar leyes started to adopt del laws registro no llame o do not call of registry, do que not hacen call que uno se pueda registry, anotar en un registro para que no lo llamen. so Eso you can es una be variante in a nueva registry del in tema del order opt-in not to opt-out. be called. It's Y an hay un opting out proyecto de ley issue, con media and sanción para there's a marketing draft a nivel with federal, half con lo sanction cual at va a haber una variante que va a federal ser level uno for puede anotarse marketing, en so there's a variant where you can be Después paso registered. al caso And de then Colombia, porque we es go to interesante. Colombia. That aprobó is una ley interesting. They en el adopted a año, law, me parece que I believe, in the year 2008 o 2009, y 2008 fue or sujeta a 9, un and fallo this de la was Corte subject to Constitucional que en Colombia lo tiene que aprobar constitutional court previamente case. la And Corte Constitucional. it is this Y court lo that must interesante es que adopt it también tiene first, consentimiento and expreso, there's express y ellos lo llaman consent. autorización, This no is called consentimiento. authorization, Expreso not informado del consent, titular, and hablan de previa the holder autorización. must be expressly Y un punto interesante informed. fue que And an cuando la important Corte se issue tuvo que is that when the pronunciar para court que la had to ley fuera habilitada, la Corte state Constitucional de they Colombia, adopted the law, the algunos constitutional particulares plantearon court, de que el consentimiento no tenía some que ser said expreso. that Y la consent Corte shouldn't be expresamente expressed, and court le dedica bastantes manifestly páginas al tema del devoted consentimiento expreso y lo several relaciona pages con los to derechos express fundamentales, con la consent, and jurisprudencia anterior linked de it Colombia with que desde hacía 10 años the viene exigiendo el consentimiento expreso, Constitution, y le pone and mucho énfasis, tanto que yo emphasizes. conté cuántas veces And aparece I la palabra counted consentimiento en la the times sentencia the y aparece más de 100 consent veces. word La sentencia tiene appears 248 in páginas, con the lo cual, sentence, el que and la it quiera leer, appears more than la puede 100 leer. times. Después tenemos el caso de Then Uruguay, we que es un have caso the Uruguay interesante case porque that is también also Uruguay interesting fue declarado because país it adecuado, was igual que declared Argentina, toma de la ley adequate argentina country. y They del followed the modelo Argentine europeo, and el consentimiento European expreso model e of informado. express and informed consent. Pero después el But then decreto reglamentario the
aclara un poco más qué es consentimiento informado, decree lo define clarifies this further and y va defines más allá y informed dice que el consent and consentimiento goes será beyond, nulo saying that it cuando will no be sea informado y null cuando no se if it informe isn't en ciertas informed finalidades. and when certain aims are not También en forma reported. pedagógica, And in a el decreto didactic reglamentario manner, de la Ley de the Protección de Datos de decree Uruguay for data habla protection law in de Uruguay ciertas speaks of situaciones certain que se podrían resolver situations en that could be forma solved interpretativa, pero ellos lo through aclaran an en el decreto. Por interpretation, but ejemplo, this is dicen que cuando clarified, stating that que para que se cumpla con in el order to consentimiento, comply el with titular consent, the tiene que tener la holder posibilidad de must have the elección possibility entre of dos opciones choosing claramente among two identificadas, clearly que no se identified encuentren options premarcadas a favor o en that are contra, not con lo cual una pre-marked caja in favor or premarcada, against, bueno, la ley uruguaya with específicamente a trata este box supuesto. that has already a También tick. habla de la prueba Then respecto they del speak consentimiento of the proof y of dice que consent, si and then si it alguien states impone la that obligación if de somebody imposes decir a algo, need to say vencido something 10 días, el silencio after 10 days, equivale a silence una negativa, is equivalent con lo to cual a regula el supuesto negative. de silencio en forma So positiva silence por el is titular del positive dato. in favor of the holder. Después encontramos el caso de México, Then we have the que México Mexican tenía una ley de case, transparencia they y had hace a poco sacó una ley de transparency law privacidad, and se llama Ley recently a Federal de privacy Protección de law, Datos a federal Personales law en of protección de particulares. Y pri- la visión de México es personal data interesante porque protection, and it's México interesting because there adopta un they opt-out adopt general an para todo opt-out tipo de that is datos y general for all solamente sorts adopta of data opt-in, un consentimiento opt-in and para datos only sensibles, opting for con lo cual sensitive la data. regla es inversa. So it's the opposite. Específicamente More dice specifically, que si hay un it aviso de states privacidad, that que if sería una especie there's de a privacy notice of notice, privacy y notice, el titular no and the manifiesta su holder posición, se doesn't entenderá manifest que ha their dado su position, we will consentimiento. understand they have given Eso their en el consent. artículo 8. Y And después in el artículo Article 9 8 and 9, expresamente dice que it para datos expressly sensibles se states requiere that for consentimiento sensitive expreso data you need y por express escrito. and written Con lo cual consent. México adopta So una visión Mexico distinta en has materia a que es una different especie de híbrido position. entre It's a hybrid Estados really Unidos y between the US Europa. and Europe. Finalmente tenemos el Last, caso de Brasil, we que have Brasil no tiene Brazil. una ley de They protección don't de have datos, a pero tiene un proyecto data de ley protection law, but a que está draft law discutiendo hace un that par de is años. being debated Y for Brasil some también years, habla and there they el speak proyecto de of ley habla de consentimiento libre, expreso e free, informado del express, titular del dato. informed consent from the Y holder, and tiene algunas they diferencias que have hacen que some tengamos que prestar atención a differences cada país. Dice expresamente saying que en los servicios de expressly ejecución that continuada, in the el continuous consentimiento tiene que ser services, renovado consent should be periódicamente, según lo que periodically diga la renewed, reglamentación. regularly No queda claro cómo hacer esto, renewed. pero aparentemente cada This cierto isn't tiempo uno va a clear tener que yet, volver a but apparently consentir. every now and then you Y will también have tiene una to cláusula provide especial your para consent, consentimiento de and they have a menores, special clause for que minors, prohíbe su utilización banning comercial the commercial y use dice que tiene que consentir and saying el padre o it is the representante. tutor or parent that must give Después consent. encontramos cláusulas de And then we protección have de datos clauses que se for refiere al data consentimiento en protection las regarding legislaciones en consent Nicaragua y in the Costa Rica, que Nicaraguan siguen un Costa poco Rica el legislation modelo following the europeo de protección de European datos. data protection Y lo model. mismo en el And caso de similarly, Perú, in the que case of Peru, tiene pendiente una reglamentación, pero that tiene la ley what aprobada, has donde también se adopted habla a del law consentimiento speaking previo, of informado, expreso, prior inequívoco, y lo informed, refuerza para datos sensibles, diciendo que tiene express que ser unequivocal por escrito. consent in writing. Así que un poco para So, terminar, to end, si volviendo a la pregunta del returning panel, si el to the panel's consentimiento informado es la question, regla o if excepción, informed en consent is Latinoamérica the rule or the parece ser exception, la in Latin regla, America it seems to be the rule, y en pocos casos and es in few la cases excepción, the exception. Y en muchos países And también hay reglas in many especiales countries para there are datos special sensibles. Así que rules for eso es todo sensitive data. para That is it daros un then, panorama de América to Latina. give you Gracias. an overview of Latin America. Thank you. Muchas gracias, Pablo. El próximo orador es Eduardo Ustarán. The next speaker is Eduardo Ustarán tienes la palabra. from the UK. Okay. Buenos días a todos y bienvenidos a la conferencia. Creo que el día está un poquito más lucido hoy, o sea que tenemos un buen día por delante. Desde el punto de vista de la política pública, la pregunta de si el consentimiento informado tiene que ser la regla o una excepción es una pregunta de las más difíciles desde el punto de vista de la política pública. Pero al mismo tiempo es una de las preguntas más importantes, o la respuesta a esa pregunta es una de las más importantes. Y la razón es la siguiente. Que estaríamos todos de acuerdo, desde un punto de vista filosófico, si queréis, en que la facultad de decidir es una de las cosas que nos hace libres a los seres humanos. Y yo, como abogado, no es que sea muy buen filósofo, yo creo que los abogados no son muy buenos filósofos, pero tampoco hay que ser Descartes para darse cuenta que esto es cierto, ¿no?
En el mundo de la protección de datos, que va más allá de la facultad de ser libre o de decidir, si hay una cosa en la que también creo que estaríamos todos de acuerdo, es que la protección de datos existe precisamente para darnos a nosotros, las personas, el control que en realidad otros tienen de una manera práctica, pero nos deja como individuos ejercer cierto grado de control sobre cómo otros van a utilizar nuestros datos. Entonces, desde este punto de vista, lo que sugiere es que el consentimiento realmente tiene una función muy importante y debería ser quizá la regla. Sin embargo, también es una realidad en la que yo creo que estaríamos todos de acuerdo, en que hoy en día, desde el momento que nos levantamos de la cama, encendemos nuestros Blackberries, nuestros laptops, empezamos a comunicarnos, empezamos a mirar a ver si va a hacer sol en Punta del Este, empezamos a mirar las comunicaciones que tenemos desde nuestras oficinas, de nuestras familias, bajamos a desayunar, utilizamos la tarjeta de crédito para sacar dinero. Todos y cada uno de los pasos que damos en el día a día, en el mundo offline, en el mundo online, la cantidad de información que se genera es una cosa de la que no nos percatamos, simplemente existe. Y si nos ponemos a pensar, pues igual sí nos damos cuenta, pero normalmente no lo hacemos. Y entonces, lo que realmente es difícil, de una manera práctica, es realmente ejercer un control eficiente o eficaz sobre la manera en la que nuestros datos, nuestra información realmente se utiliza. Y ese es el dilema. Desde el punto de vista de la política pública, yo creo que más o menos nos estaríamos todos de acuerdo con estos puntos, y es precisamente por eso que nos enfrentamos a este dilema. Entonces, ¿cómo se resuelve el dilema? Los abogados siempre vemos los dilemas encontrando una tercera vía, en la postura ecléctica que me explicaban a mí en la universidad hace muchos años, o lo que los políticos llaman también la tercera vía. Y la tercera vía es lo que en idioma normal y corriente sería el término medio. Existe un término medio, existe un punto medio en el que sí que podamos basarnos en el consentimiento y al mismo tiempo reconocer las limitaciones que el consentimiento tiene. Y yo quiero ilustrar este punto medio con un ejemplo que tenemos ahora mismo en Europa. El papel de lo que llamamos el consentimiento implícito, en particular en Internet. Y estas circunstancias o este debate sobre este tipo de consentimiento se ha generado más que nunca en los últimos años por culpa de una ley que yo creo tiene más ambición que sentido, pero que está en las legislaciones de todos los países, o de casi todos los países de la Unión Europea, que requiere el consentimiento informado para poder utilizar cookies en los ordenadores de los usuarios. O sea, en Europa, si tú estás usando Internet, una empresa, cualquier operador de un website que utilice cookies y que esté sujeto a la ley europea, tiene que recabar el consentimiento de cada usuario. Esto es un buen ejemplo de la imposibilidad práctica de realmente recabar un consentimiento de una manera eficaz, a no ser que busquemos una manera de hacerlo que realmente sea acorde con la manera en la que nos movemos, utilizamos Internet y actuamos en la vida normal. Que al fin y al cabo, usar Internet es parte de la vida normal. Y entonces, simplemente quiero daros describir los elementos que yo considero
son los elementos que forman parte de lo que sería este consentimiento implícito, para que este consentimiento implícito realmente sea válido. Y son 4 elementos. El primero está ilustrado por esta foto que saqué, no de muy buena calidad, por cierto, pero espero que la puedan ver. Es una foto de un póster que hace unos meses estaba en la estación de Euston, en Londres. Y simplemente decía que esa tarde yo volvía a casa de mi oficina y esa tarde la BBC iba a estar filmando en la estación de tren para algún programa o algún reportaje. Y simplemente lo que decía es, bueno, pues si ustedes no quieren salir en la película o no quieren ser filmados, hablen con alguien de la estación para que evite por casualidad salir en la película. Y daba un número de teléfono. Y esto lo que representa es, en realidad, un aviso, una alerta en la que dice, va a pasar esto, y es quizá el paso inicial de cara a tomar una decisión. A mí no me importa salir en una película, yo lo que quiero es ir a casa. Y entonces, es este aviso el que yo creo tiene que tener 2 condiciones. Una tiene que ser lo suficientemente visible para que la gente que esté por la estación de tren lo vea, y al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente claro para que lo entienda. Yo creo que este es un elemento primordial de cara al consentimiento. Otro elemento es, y quizá el más polémico, es el de la conducta. O sea, ¿qué conducta equivale al consentimiento? Esto, por ejemplo, es un extracto de un banner que aparece en la página web de mi despacho. No quiero hacer publicidad, pero simplemente es un ejemplo de cómo en ese banner que aparece en la página web cuando alguien accede al website de Fulfish Waterhouse, lo que dice es que si alguien está de acuerdo con el uso de cookies que hacemos en el espacio, tal y como está explicado en la política de cookies, por favor, continúen utilizando el website. Tan sencillo como eso. Y digo que eso es polémico porque soy consciente de que el debate se está centrando en, bueno, ¿qué conducta es la adecuada para realmente decir, sí, estoy de acuerdo, no me importa, de verdad, no me importa. Y esa conducta es una conducta por la que nos comportamos a diario, porque hay otro ejemplo que también se me ocurrió el otro día en Londres, en la que cuando nos montamos en un autobús para ir a nuestro trabajo, para ir a casa, para ir de viaje, no firmamos un acuerdo de transporte. Nadie nos enseña las condiciones de transporte que se aplican a ese viaje en autobús. No paga su ticket y se monta. Y más o menos todos sabemos que uno no se tiene que poner de pie hasta que se pare el autobús porque existe cierto riesgo de caerse. Y en estos autobuses antiguos ingleses, si estás muy cerca de la plataforma y frena o tiene una curva hacia la derecha un poco cerrada, hay que agarrarse porque si no uno se cae el autobús. Pero no firmamos nada, simplemente lo entendemos. Y es la conducta de montarse en el autobús con la que decimos, sí, no me importa, ya sé lo que conlleva. Ese es el segundo elemento. El tercero es uno en el que quizá la tecnología está más de nuestro lado. Y esto es una de las ventajas tecnológicas que nos aporta Internet, la tecnología móvil, todos los gadgets que utilizamos a diario. Y esto también es un ejemplo de
de uno de los muchos ventanas o mecanismos de control que están apareciendo en websites en Europa que ayudan a los usuarios también a controlar. Pero lo importante de este tipo de mecanismo de control es que es en tiempo real. O sea, la tecnología lo que nos está ofreciendo es precisamente la oportunidad de tomar decisiones en ese mismo momento. Por eso digo que la tecnología, de hecho, está de nuestro lado. Y el último punto, para finalizar, es el de la información. Yo creo que precisamente aquí es donde tenemos el mayor desafío. Porque aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de las páginas que tiene el website de la BBC explicando el tipo de datos que se recogen, qué pasa con la información, tiene todo un portal dedicado a los cookies. La información está ahí y bien claramente presentada, por cierto. Ahora, enseguida veremos lo que va, por ejemplo, los complejos y muy detallados mecanismos que, por ejemplo, utiliza Facebook. Y, por supuesto, estamos todos al corriente de lo que ha hecho Google con su página web y cómo ha transformado lo que era un montón de links y de enlaces y de páginas en un portal, en una consola de privacidad. Y lo curioso es que cuando la gente hace esto, cuando la BBC hace esto, por ejemplo, en el mejor de los casos se les critica y se dice, pero bueno, vaya rollo que se han pegado los abogados redactando esto. Y en el peor de los casos, como a Google, se les crucifica, a pesar de los esfuerzos que puedan hacer. Por eso digo que este es el desafío en el que nos encontramos de cara a proporcionar la información que luego nos permitirá decidir si queremos proceder o no. Y simplemente dejo aquí ya y abro un poco el debate diciendo que desde mi punto de vista la cuestión de la transparencia o transparencia 2.0 o 3.0, como lo queramos llamar, la transparencia en el futuro, yo creo que lo que tenemos que apelar es un poco a la inteligencia humana, a la intuición humana. La misma intuición que nos permite montarnos en un autobús y saber lo que hay que hacer. Yo creo que quizá con la tecnología iremos en esa dirección. De manera, igual un día, las privacy policies que redactamos y que leemos o que nos cuestan 76 días al año leer, si las queremos leer, serán obsoletas, dejarán de existir, porque todo el mundo sabrá lo que pasa más o menos cuando visitas una página web o utilizas tu móvil o cualquier otro medio de comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eduardo. Thank you, Eduardo, por la claridad de tu for your presentación. very clear El próximo orador es Stefan Verschuren, es vicepresidente de la Autoridad Belga de Protección de Datos. Se encuentra reemplazando al señor Willem de Bruckelaere, que es el presidente de la Autoridad Belga de Protección de Datos, que no pudo venir. Así que, Stefan, tienes la palabra. Gracias. Merci. Thank you. Alors, je suis très content d'avoir entendu l'exposé précédent d'Eduardo. Je vais essayer d'aller un peu plus loin que lui dans la réflexion et peut-être d'être un petit peu provocateur en vous parlant de la pratique en Belgique par rapport au consentement. Alors, on a dit et on dit beaucoup le consentement, règle ou exception, en général, ça doit être la règle. Eh bien, en Belgique, et je pense que c'est une tendance qui va aller grandissant en Europe, le consentement est considéré comme l'exception et non pas comme la règle. Alors, ce point de vue est fondé sur une jurisprudence assez importante. La Commission belge traite à peu près 3000 plaintes par an depuis 20 ans. Elle indique, elle décide de règles de bonnes pratiques sectorielles quand la loi est muette et elle recommande au gouvernement, au Parlement de prendre des dispositions légales quand il considère que c'est nécessaire. Alors,
par rapport, bien entendu, à cette tendance historique qu'il y a eu à considérer le consentement comme une base de légitimité essentielle, comme la base de légitimité la plus importante, comme celle, en quelque sorte, qu'il fallait tout faire pour obtenir. Les autres bases de légitimité n'étaient pas suffisantes. Il n'était peut-être à la limite pas suffisant d'avoir un contrat signé avec le contrôleur, le responsable du traitement. Il n'était pas suffisant que celui-ci ait un intérêt légitime. Il fallait en plus souvent un consentement. Le renversement de notre position a conduit à ce qu'on considère aujourd'hui comme le consentement comme la base de légitimité dont on se méfie le plus quand on nous l'oppose. C'est lorsqu'un contrôleur vient nous dire voilà, le traitement que je réalise, je le fais sur base du consentement de la personne, c'est en principe le traitement dont on s'inquiète le plus et dont on s'inquiète le plus de savoir comment il est réalisé et pourquoi il est réalisé et sur quelle base réelle il est réalisé. Pourquoi est-ce que nous avons petit à petit développé cette position? D'abord parce que nous avons souvent constaté qu'il y avait une absence de véritable liberté de celui qui consent dans énormément de situations. Si vous consentez à ce que l'on traite vos données, vous pouvez participer à cette tombola. Vous recevrez un prix. Vous serez sélectionné parmi les participants de notre concours. On a remarqué aussi qu'il y avait souvent, très souvent, une absence de véritable information de la personne concernée. Est-ce que vous consentez à ce que l'on traite vos données pour faire du direct marketing? Mais ça veut tout et rien dire. Vous consentiez pour faire du direct marketing. On ne sait pas où les données partent, on ne sait pas à qui elles sont confiées, on ne sait pas ce que ce marketing va représenter. Et donc, l'information véritable est en vérité très très floue et très très légère. Et on a constaté aussi que le consentement était souvent utilisé par les contrôleurs comme une possibilité de couvrir des vices et des problèmes dans le traitement des données. On nous a souvent opposé, alors ça fait sourire aujourd'hui, mais ce sont des situations réelles, on nous a souvent opposé des cas où la personne, dans le consentement qu'elle donnait, disait ceci: j'atteste de ne pas avoir été informé, mais je consens malgré tout. Donc le vice initial qu'il y avait dans les procédures à respecter pour bien traiter les données était en vérité couvert par le consentement de la personne, et ce consentement semblait petit à petit, alors qu'il était considéré comme la règle fondamentale et la base de tout traitement de données, semblait petit à petit être le moyen de contourner la véritable protection des personnes et les véritables mécanismes de protection des personnes et de protection de leurs droits. Alors, à côté du consentement et à la place de celui-ci, ce que nous essayons de valoriser, c'est un autre paradigme et qui, à mon avis, doit être le paradigme essentiel en matière de protection des données. C'est la maîtrise par la personne du traitement des données qui la concerne. Et la maîtrise par la personne du traitement des données qui la concerne ne passe pas nécessairement par le consentement. Aujourd'hui, on considère que deux éléments fondamentaux permettent cette maîtrise, la garantissent sans doute mieux qu'un consentement mal informé, qu'un consentement peu libre. Ces deux exigences sont d'abord la transparence, c'est quelque chose d'essentiel, savoir ce qui se passe, savoir où l'on va, savoir ce qui se fait, et savoir comment ça se passe. La transparence, c'est l'information, une information réelle, pertinente et claire et complète est une exigence pour nous supérieure au fait de savoir si la personne a consenti ou pas. Comment a-t-elle été informée, quelle que soit la base de légitimité du traitement qui est réalisé. Et l'autre élément essentiel qui nous semble aujourd'hui être susceptible de garantir le mieux la maîtrise par la personne du traitement de ces données, c'est un droit d'opposition effectif au traitement. Ce n'est pas un consentement initial, ce n'est pas le fait de dire « oui, je consens à ce que mes données soient traitées dans des conditions parfois obscures ». Le véritable élément de maîtrise, c'est sans doute de pouvoir dire à un moment donné, quand on sait qu'il y a eu de l'information, de la transparence, quand on sait que les données sont traitées, le véritable élément essentiel de maîtrise, c'est sans doute de pouvoir dire « je m'oppose à ce que vous traitiez mes données, je m'oppose à ce que vous poursuiviez le traitement qui est en cours, que vous avez commencé, quelle que soit la base de légitimité que vous
avez parce que j'ai de bonnes raisons de m'y opposer, des raisons qui tiennent à mes droits fondamentaux. Alors, je vais vous donner quelques exemples tirés de la pratique belge. D'abord, un exemple tiré de la loi. La loi belge interdit de traiter des données sensibles, donc les données de santé, les données judiciaires, les données qui touchent à l'appartenance philosophique ou religieuse des personnes politiques. Et cette interdiction, dit la loi belge, ne peut pas être levée par le consentement de la personne. La personne ne peut pas renverser cette interdiction par son consentement, sauf dans un seul cas, c'est quand le traitement est réalisé à son avantage. Cette situation, cette interdiction de lever le consentement des données sensibles par le consentement de la personne intervient lorsqu'il y a un déséquilibre entre les deux parties. Bien entendu, l'exemple qu'on cite souvent, c'est la relation entre un employeur et un employé. Quand on est dans un contrat de travail, il est parfois difficile de refuser les sollicitations de son employeur. Eh bien, c'est pour ça que la loi belge dit le consentement n'est pas valable dans ce cas. On ne peut pas lever l'interdiction dans ce cas. Alors, la Commission, quand la loi était silencieuse, a donné des recommandations sectorielles. Je vous en donne quelques exemples. La surveillance des travailleurs. Il ne s'agit pas de données sensibles ici, la cybersurveillance, la surveillance de l'utilisation des outils informatiques. La Commission a dit aussi que ce n'est pas le consentement qui est la base de légitimité du traitement. Ça ne sert à rien de dire qu'un travailleur doit consentir à sa propre surveillance. Dans le cadre d'une relation de travail, la relation est tout à fait déséquilibrée. Ce qui forme la base de légitimité, bien entendu, c'est le contrat de travail lui-même. L'employeur a un droit de surveillance sur son travailleur, mais le travailleur doit avoir une information claire sur la surveillance dont il est l'objet. Il doit avoir une capacité de s'opposer au traitement des données issues de cette surveillance si ce traitement lui semble illégitime. Et voilà le mécanisme que l'on valorise. Et voilà aussi la source d'énormément de plaintes que nous traitons chaque année. Sur les 3000 plaintes annuelles qui nous sont adressées, il y en a à peu près 10% qui concernent le traitement de données par des employeurs à l'égard de leurs travailleurs. Alors, je vous donne un autre exemple. L'enregistrement sonore de réunions comme celle-ci. Est-ce qu'on vous a donné votre consentement? Est-ce qu'on vous a demandé votre consentement au fait qu'on allait enregistrer la réunion alors que vous alliez peut-être intervenir? Non, bien entendu. J'espère toutefois, si cette réunion est enregistrée, qu'on vous a prévenu, on vous en a informé et que vous avez le choix de vous opposer à la diffusion de vos propos si vous le souhaitez. Voilà encore une pratique sectorielle que l'on recommande, alors que beaucoup en Belgique, avant que l'on recommande ces pratiques-là, focalisaient sur le fait que tous les participants à une réunion devraient préalablement consentir à l'utilisation de leurs propos. C'était bien entendu quelque chose qui était un peu absurde. Ça mettait la tenue des réunions, ça la soumettait au chantage de l'un ou de l'autre qui refusait cet enregistrement. Ces situations sont bien entendu difficilement tolérables. Alors, il y a bien entendu des situations pour lesquelles le consentement est une base de légitimité inévitable. Il n'y en a pas d'autres palliatifs, il n'y a pas de mission d'intérêt public, il n'y a pas de loi qui encadre le traitement. On a essayé de les identifier de manière assez stricte. Il s'agit des situations de direct marketing lorsque les données sont transférées à un tiers, lorsque c'est le commerçant qui est déjà dans une relation commerciale avec la personne concernée et qui utilise lui-même les données pour ressolliciter son client, on n'exige pas de consentement spécifique pour cette relation de direct marketing-là. On dit voilà, il faut que la personne soit informée, elle doit pouvoir s'opposer à ce qui se passe ultérieurement. Par contre, lorsque les données sont transférées à un tiers commerçant, un autre commerçant, ou une autre opération de direct marketing, on exige bien entendu un consentement. Dans le cas de la recherche scientifique sur les personnes, on exige un consentement, mais uniquement lorsque la personne est identifiée ou directement identifiable par le chercheur, lorsque les données sont codées et qu'elles font partie de vastes échantillons de données où l'identifiant direct de la personne est remplacé par un code, le consentement n'est pas requis, mais d'autres conditions légales sont requises et encadrent la pratique. Et alors, il y a bien entendu la pratique sur les réseaux
sociaux, sur Facebook ou sur d'autres réseaux sociaux dont on entendra un mot directement après mon intervention. Bien entendu, le consentement là forme une base de légitimité prioritaire et sans doute principale, plus sans doute que le contrat dont les opérateurs de réseaux sociaux se prévalent en disant voilà, vous venez sur notre réseau est gratuit, bien qu'on y trouve un avantage, donc on traite vos données en échange. C'est en quelque sorte une compensation à la gratuité dont vous faites l'objet. Nous avons toujours considéré que cet échange-là était un échange assez inéquitable, parce que personne ne connaît la valeur que l'on donne au traitement des données que l'on cède lorsqu'on va sur un réseau social. C'est bien de dire en échange de la gratuité qu'on vous cède pour l'utilisation du réseau social, nous utilisons vos données, mais personne ne connaît la valeur de l'utilisation de ces données. Donc cet échange est assez inégal et on exige bien entendu là qu'il y ait un consentement spécifique, informé, libre et explicite, dira maintenant les futures normes européennes, mais il est très clair qu'on considérera toujours ce consentement comme étant non valide s'il n'est pas accompagné d'une information claire. Donc si l'information n'est pas claire, on déclassifiera le consentement, on considérera qu'il n'a pas été donné, et si ce consentement n'est pas par ailleurs en toute matière accompagné d'un droit d'opposition effectif, c'est-à-dire d'un droit d'opposition qui puisse être exercé effectivement. On a beau avoir consenti un moment à un traitement, on peut toujours avoir de bonnes raisons à un autre moment de s'y opposer, autant bien entendu qu'on ait des motifs et des raisons et un intérêt légitime à le faire. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pendant ces 15 minutes. Gracias, Stefan. Thank you. Nuestra próxima oradora Stefan, our es next Erin Egan, speaker que is Chief Privacy Egan. Officer She's the de Chief Facebook. Privacy Officer of Facebook. You have the floor. Thank you. Thank you so much. I really appreciate participating in this panel today, and I appreciate all the comments and the discussion to unfold. Facebook, we are a social service. Our mission is to help people connect and share, but we understand that if they don't trust that we will protect their information, if they don't understand how their information will be used, people won't use our service to connect and share. So building and maintaining trust is critical to our service. Ensuring that our users, that people understand how their information will be used is critical. And so transparency, the things we talked about today, I've taken some notes on what the other folks have said, providing clear information, comprehensive information, ensuring that people understand with specificity how their information will be used. That's critical and core to our mission. So today, I want to talk a little bit about how we at Facebook, how we work to inform users of our practices. But I want to start with this statement from the Article 29 Working Party opinion around consent. It says some sort of action is required, although different kinds of actions to be assessed in context are possible. And context is critical because there's so many different ways, and Eduardo talked about some of the different ways, both online and offline, that people are presented with information, that people receive information, that people understand information. So understanding the context is very important in the consent discussion. So for Facebook, and these are just examples, I want to provide examples and then I look forward to our discussion that will ensue. But we obtain consent to process data in various ways depending on context. We do it at the time the account is created, at the time people post, when they establish privacy settings. We also use different tools and educational materials that appear throughout Facebook, and I'll talk about those, and when they connect to games and other applications. So when we think about consent, we look at all the different ways in which people interact with our service, and our goal, it is paramount to us that people understand how their information will be used. Again, that's critical to building and maintaining that trust that I talked about at the beginning. So I'm going to walk through some examples. This is our data use policy.
We have taken special care with our data use policy to be comprehensive, to be specific. It is a guide to privacy on Facebook. We designed our data use policy in a web layout, in a web format, so that it's easy to use. It's layered. We provide some core information up front. We provide a way for people to click and link and find other information if they have questions. And again, the goal here is some people may just have some questions, want some high-level information. Others may want to dig into details. We want to provide as much information as we can, to be as clear and as comprehensive as we can. And that is the approach that we have taken with our data use policy, which people are presented with at the time they sign up for their account. But we haven't stopped there. As Brad Smith noted yesterday in his presentation, privacy policies can take time to read. It's not necessarily the only way to impart information, and we appreciate that. And so what we have done is we have tried to think of ways where we can provide information just in time. At the time, people are sharing information. So you'll see here, this is an example of our inline privacy control. At the time a person decides to share, they can see the audience, they can select the audience. Again, our goal here is to enable people to share what they want with the audience of their choosing. It is not in our interest to have people sharing information with people they don't intend. That's not a way in which we are going to build and maintain that trust that I talked about. So again, just-in-time notice, this augments the data use policy, which I discussed before. We also have privacy settings separately from this, where people can go and they can learn more information. This is an example of where they want to learn about the applications that they have sought to use. There's a place where they can see each of the applications. They can understand what data those applications have accessed. They can turn off those applications from this point. There's also other settings on this page. Then again, they're easy to use, and we try to provide inline information about these settings so that people can understand clearly and specifically what choices that they have. We also have a help center, and we've recently updated our help center to try again. Our goal is to be even more clear with users. As you'll see, we have in the different boxes, there's a box where they can report. People can report an issue easily. There's another place where people can see what's new with Facebook. Another place where they can go see about privacy in their settings. And if you click on that, there's some frequently asked questions about privacy that we seek to answer in that manner. Again, our goal is to think about all the different ways in which we can inform consumers and people about our practices. This is another thing we've updated recently, another page we've updated. This is where people can find our terms and policies. We wanted to make it easy. So on the footer on every page, there's a link to a place where they can find the Statement of Rights and Responsibilities, our data use policy, and our community standards. Rather than having separate links, we decided to put it all in one place. So people can, again, we're trying to enable them to find the information in an easiest way as possible. Advertising is obviously an operational purpose for Facebook. And our goal is to make sure that people understand that their data will be used for advertising. That is one of the ways in which we recently updated our data use policy earlier this summer, was to be very, as clear as we can about the data that is used for advertising. In every ad that is served on Facebook, there's an X, there's a mechanism whereby people can hide an ad from a specific ad, or hide ads from an advertiser, but importantly, where they can find out more. So every time they click on this, they can go to this page. It's called About Advertising. And it has a video there where we try to describe in plain language the data that is used for advertising.
We also here with our 1, 2, 3, we've tried to describe why and how and the controls that people have. And so this is a very important page, and we're continuing to think about other ways in which we can better inform people about advertising on Facebook. Download Your Information is another incredible tool. This is a mechanism whereby people can access the information that Facebook has collected about them. This is a robust tool, and this is the place where people can find out more, and they can get a copy of what they've shared on Facebook. We try to provide information about the mechanism whereby they can do this in as many places as we can so they can take advantage of it. Account deactivation and deletion is another topic. And again, this is part of our help center. We've called this out so people can understand easily and clearly how to deactivate their account, how to delete their account. Again, this is an example of how we're trying to impart core information to people in as clear and specific a way as we can, and many different ways, so that we can inform people about how we use their data and how they can control it, how they can access it, and how they can close their accounts. With respect to third-party applications, this is a dialog box that before a user's information is shared with a third-party application, we put up this box to users. We sort of say, wait, hold on, we want to make sure that you understand this application will get the following data. You can decide who you want the activity about your use of this app to be shared with. We indicate that there. And again, we also here provide links to where they can report the app if they think the app is asking for too much information or they're not comfortable, and how they can find out more information about the practices of the application. So those are just some of the ways in which, again, we try to inform our users and in that way obtain consent from them for the processing of their data on Facebook. And thank you again so much for your time, and I look forward to our discussion. Muchísimas gracias a todos los panelistas por sus presentaciones. Thank all the panelists for their most interesting presentations and for having stuck to the time allocated for their presentation. Before opening the floor to the debate where you may make questions, I wish to very briefly comment on our experience in the European Supervisor of Personal Data in relation to consent. As you may know, the European Supervisor has two main roles. One, to provide counseling or advice to European institutions regarding the legal process and control function in relation to data protection carried out by European agencies. This is a true data protection role, and because the people responsible for treatment are public agencies, the role of consent is truly limited, given that in most cases this disbalance mentioned by some of the presentations occurs, because the people responsible for treatment are public authorities but also employers, and that is why in most cases you need another basis for legitimacy to authorize or to give way to treatment, and there are some exceptions accepting consent when this has been correctly informed and when there is no risk that the lack of consent by the holder of the data could give rise to a situation deleterious to the person. For example, we had a case where one of the agencies wished to use the pictures of their employers taken for a security objective for them to enter the buildings, and they wanted to use the pictures, the photographs, to be placed in the intranet to identify all the employees. The agency gave a
alternative view. They said this couldn't be an opt-out solution, but that the person had to give a positive consent. So the position in these cases is always to have a restrictive approach. I'll now invite you then to make your comments and questions in relation to the presentations we have heard. Good morning. I'm Cynthia Telles from Peru. I will tell you what is occurring in my country. Last year, our personal data protection law was adopted, and now the authority is formulating the draft regulation included in this law. Law requires that consent be expressed prior and informed in order to be valid. And 1 month ago, with the draft law in hand, we see a new requirement, and there were many questions. Can a lower standard include a further requirement to a higher one? And the issue is because the law was approved by the previous administration, and this regulation entailed a change in administration. So I think this may occur elsewhere in other Latin American countries where there is no continuity. So my question is, has something similar occurred in European countries, and what measures have been taken to have a true continuity between the original idea of respecting the law that is reflected in the complementary standards as regulations and others? Vous devez sans doute avoir au Brésil, j'espère pour vous, de bonnes juridictions constitutionnelles et administratives qui doivent annuler les règlements illégaux, qui doivent sanctionner les lois anticonstitutionnelles. S'il y a un problème de cet ordre, c'est votre ordre juridique interne qui doit l'appréhender. Alors, de manière plus particulière en matière de traitement de données, la loi belge a 20 ans, et je vous avoue qu'on a beaucoup chipoté au début. On dit voilà, une loi pour la protection des données, personne ne savait ce que ça voulait dire, on a tiré ça dans tous les sens, on ne savait pas ce qu'on devait en faire. On a dû faire nos anglais comme tous les petits-enfants, et aujourd'hui, on sort à peine de l'adolescence. C'est un long chemin de trouver une politique et des institutions qui fonctionnent bien en la matière, mais soyez exigeants dès le départ. Il n'y a pas de modèle étranger pour ce qui est du respect des règles internes. S'il vous semble que vos règles internes sont violées parce qu'une norme réglementaire viole une norme légale, vous devez postuler l'annulation de cette norme réglementaire. Il y a des instruments de débat dans votre pays. Si vous ne vous en saisissez pas, ils ne fonctionneront jamais. Et le principal, c'est de les faire fonctionner. Je crois, comme demain, le principal sera de faire fonctionner votre autorité de protection des données. In the area of data. Hay otra pregunta por aquí. Thank you. Another question here. Hi, thank you. Pat Walsh, GSMA. It's a question for Erin and one for Eduardo too. Erin, much of this is about your desktop experience. What are the key challenges, do you think, given that more people are moving to mobile on Facebook and perhaps sign up via mobile, of creating consistent privacy experiences for people? Because it can be a challenge on a mobile phone, so I'd like to understand what Facebook's views on that. And Eduardo, the cookie rules in the UK, in one of the first countries to implement them, do you think that it's actually eroding privacy and numbing people to the importance of privacy because people are simply clicking OK to get rid of an inconvenience in the customer experience? Because what the regulations don't do is count for user experience and user interface. The regulations don't do that. It's really important to comprehension, to people giving real informed agreement, if you like. Okay, thank you. That's a terrific question, and mobile is a real challenge, but we've worked very hard to try to mirror the experience on Facebook on mobile. And icons are very helpful. So if you saw in my slides, and I wish that I had included a slide as to sort of how we've mapped this to mobile, a couple good examples. One is with the audience selector, where you get to, again, at the time you are posting something,
You can indicate the audience. Again, we are using those icons as well as the words in mobile, but the icons, again, is we hope and we're working with others in industry to think about how can we impart key information through icons. We're not there yet, but I think that is going to be a very interesting way in which we can help inform people about what's happening. But also in applications, I showed a screen of sort of before you share with a third-party application. We have mirrored that largely in the mobile experience. But this is why context is so important. Yes, you want to follow. He wants to. Well, let me give you a bit of context, because context is really key, isn't it? Yeah. If I set and turn on my location services on my iPhone, and I go to check in and enable Facebook and go to check in, clearly it processes my location data. If I then go to, and I leave that setting set, and I then go to update a status, it takes my location data and tags it. So the arrow indicator on the iPhone comes up. That's not really what I want. So from a consumer experience, it's cumbersome because then I have to go back into the settings, into location settings, and disable Facebook because I don't really want my location to be tagged just with my status update. So there seems to be something in the process not quite working there in that context. Yeah, and again, our goal is to ensure that you understand that if data about your location is going to be posted, again, you see it, you'll see it there, and there is a mechanism through which you can go back and not have that information posted, or not post, or check in to some. You don't have to check in. So again, our goal is so that you can, a person can understand what data they are sharing and choose the audience with whom to share. But again, it is a challenge on mobile, and we're continuing to think through how can we make it simpler? How can we build the application on mobile so it can be more seamless? And we're continuing to work on that. It's very important to us that we get that right. Thanks, Pat. I do agree with you. But let me add, I think to be honest, the role of consent is probably today overstated, okay? That's my personal view. And the reason, and at least the prior consent, the concept of before we can do anything with your data, please tick this box, please click on this button before we do anything. That notion of consent, however we call it, explicit or however we want to call it, I think we all understand what I'm trying to say. That's overstated. And the reason for that is because that goes beyond the ability to control information. That goes beyond our ability as individuals to control information. And it is precisely that ability to control the information, to have a say, which I think is fairer when you balance it against the ability of others to use that information for whatever legitimate or lawful purpose that information should be used. So for that reason, that's where I stand. Thank you. This is addressed for Eduardo Monserrat and the representative from the Belgian authority. People have mentioned that consent isn't always or should be the main heading to enable the legitimate treatment of data. This is very concrete. What is your opinion about the proposal for a new regulation, including Articles 4 and 8, if I'm not wrong, demands not only that consent be unequivocal, as required in the guideline, but free, specific, informed, and express, or explicit, or manifest. Does this mean that we will demand that consent be manifest, giving then one step forward, sin distinguir siquiera entre datos sensibles y datos no sensibles? Non-sensitive data? Alors,
Les conditions qui figurent dans la proposition de règlement sont déjà celles qui figurent dans la directive actuelle. Le consentement doit être libre, informé, spécifique. Ça existe déjà. La proposition de règlement rajoute le mot explicite et remplace en fait le mot explicite nouveau remplace un mot qui était indubitable. Il ne doit y avoir aucun doute sur le fait que ce soit libre, informé et spécifique. Ces conditions existaient déjà au préalable. Je pense que dans la position qui est la nôtre aujourd'hui, où on se méfie de l'utilisation de cette notion de consentement, c'est qu'on a souvent tendance à présumer qu'il y a une liberté, qu'il y a une vraie information et que c'est spécifique. Spécifique, ça veut dire que ça va se porter sur une spéciesse, en droit, sur un traitement particulier bien indiqué. Dire par exemple, je consens à ce que mes données fassent l'objet de direct marketing, ce n'est pas spécifique. Mais je consens à ce que mes données fassent l'objet d'un direct marketing par telle firme à telle occasion, ça c'est spécifique. On se rend compte que ces conditions exigées qu'on exige aujourd'hui pour le consentement dans plein de situations sont impossibles à rencontrer. On ne sera jamais vraiment libre, on ne sera jamais vraiment informé et vraiment informé de manière précise au moment où il faut consentir, c'est-à-dire préalablement au traitement, et le consentement ne portera jamais vraiment sur une spéciesse. Et c'est pour ça que on a tendance à dire que le consentement est la base de légitimité la moins forte aujourd'hui. Les conditions qui sont exigées dans le projet de règlement sont déjà celles de la directive. On préfère valoriser les autres bases de légitimité qui figurent déjà dans la directive et qui figureront encore dans la proposition de règlement, c'est-à-dire qu'il faut, consentement ou pas, que le contrôleur ait un intérêt légitime à traiter les données et que cet intérêt légitime ne nuise pas aux droits fondamentaux de la personne. Ça, c'est une base de légitimité. La valoriser me semble plus utile que de valoriser à tout prix le consentement, pour autant que la personne dont on traite les données ait un droit d'opposition et le droit de s'y opposer à un moment. Il y a dans les bases de légitimité le fait qu'une autorité publique ait une mission à accomplir, qu'elle ait une obligation à accomplir, qu'il y a un contrat qui lie la personne au contrôleur. Ce sont des bases de légitimité dont il faut s'inquiéter avant de savoir qu'il y a ou pas un consentement, car ce seront sans doute des bases de légitimité plus fortes et plus contraignantes pour le contrôleur. Voilà. Alors, je vais dire un bref mot du règlement, puisque vous y faites allusion en prolongeant la réponse que j'ai faite à l'intervenante précédente. Il y a toujours des contestations sur les normes en préparation. Le règlement européen, lui aussi, fait l'objet de contestations. De la part de certains, ils trouvent qu'il est excessif, qu'il n'y a pas la bonne base légale, que certaines dispositions ne respectent pas ceci ou cela. Ce règlement aussi, comme les normes de pays qu'on disait émergents il y a longtemps, mais qui ont émergé depuis longtemps, comme le Brésil ou comme d'autres pays, ces normes-là feront aussi l'objet de contestations et de contrôles devant des juridictions supérieures. C'est la sécurité juridique qui est sans doute la première garantie à la protection des droits des personnes. El problema es que la palabra explícito es una palabra muy emocional. Ese es el problema. Y lo digo porque la manera en la que normalmente interpretamos los abogados en esta rama la palabra explícito, automáticamente pensamos en una casilla en la que hacemos un check, en un botón en internet que tenemos que hacer, apretarlo, y esa es un poco la manera en la que muchas veces se interpreta, cuando en realidad el consentimiento es el consentimiento. Es lo que, como decía antes, es la facultad de decidir. Es la facultad de decir, pues sí, no me importa, o no quiero que me pase esto. Y esa decisión, como he dicho antes también, se tiene que derivar de una conducta. O sea, para que otros sepan si realmente estás de acuerdo o das el permiso o algo, tienes que tu conducta, de alguna manera, tiene que dar a entender a otros que realmente sí que estás de acuerdo. Entonces, eso se puede hacer con un tip box, con andando por la estación de Euston en Londres o haciéndome miembro de Facebook. Eso se puede hacer de muchas maneras. La cuestión es que en ese caso
es la conducta. Y entonces no me importa si lo llamamos explícito o implícito, porque en realidad el consentimiento es el consentimiento. O sea que el problema es que es si realmente vemos la palabra explícito o identificamos la palabra explícito con el ticking of a box. Ese es el explicit or implicit by ticking or not ticking a box. Como vimos en la primera presentación, as we saw in the first presentation, in Latin America there are different interpretations and many differences among the different countries that have different legislations. Is there a project to have a standardization organization in Mercosur similar to the one existing in Europe? Sí. Si la pregunta es si existe algún proyecto para hacer algo a nivel supranacional en la región, tengo entendido que a nivel Mercosur hay un proyecto de documento para los países. Todavía no está publicado ni terminado definitivamente, pero está la idea, es un texto armonizador, pero no crea ninguna autoridad supranacional ni nada parecido, es simplemente un texto armonizador. El problema es que el texto lleva su tiempo debatiéndose y las legislaciones individuales avanzan más rápido que el texto supranacional, con lo cual cuando salga me parece que ya va a ser antiguo, sobre todo teniendo en cuenta las discusiones que hay a nivel europeo y los avances. Eso a nivel Mercosur. Y a nivel OEA había un proyecto también de acuerdo que no avanzó mucho tampoco. Ese es el estatus de los temas regionales. ¿Qué tal? Buenas. Rodrigo Ojeda de México. Una pregunta, dada la naturaleza de los flujos internacionales de información y la característica global de empresas, por ejemplo, como Facebook, el sentido de hasta dónde se extiende el concepto de consentimiento cuando la información está depositada en otros países o incluso cuando se trata de hacer el uso de la información en países distintos donde esta fue recolectada. La manera a la que contestaré yo esa pregunta es, ¿existe alguna situación en la que los datos no se utilizan internacionalmente? Porque a mí me parece que no existe. O sea, el intentar delimitar el tratamiento de los datos con un concepto que se llama transferencia o flujo y decir, no, hasta aquí está bien, pero más allá de aquí no está bien, yo creo que no tiene ningún sentido en el mundo en el que vivimos, en el que todos estamos comunicados internacionalmente y universalmente. Entonces, yo creo que el entendimiento común que todas las personas deberíamos tener, y yo creo que tenemos, es que los datos, el flujo, o sea, los datos existen y el flujo de los datos es parte normal de la vida diaria de todos los seres humanos. Je veux dire un mot quand même aussi sur la règle de droit. Dans la proposition de règlement de l'Union européenne, il y a une règle intéressante qui est proposée, c'est la règle de la cible. C'est-à-dire que quand une entreprise est externe à l'Union européenne et qu'elle cible des citoyens européens, qu'elle recueille leurs données, même pour les traiter à l'extérieur de l'Union européenne, elle est considérée comme soumise à la règle européenne. Bien entendu, on ne sait pas lui envoyer la police belge ou les bérets verts anglais en Argentine, au Brésil ou aux États-Unis. Mais ces sociétés-là engagent leurs responsabilités en Europe, où elles font du commerce, où elles ont bien entendu des représentants. C'est un vieux raisonnement juridique qui va être peut-être consacré par la loi européenne. On en a fait usage en Belgique il y a très longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'époque où ce qu'on appelait les radios libres, à l'époque où la radiodiffusion était contrôlée par l'État, et il y avait des gens indépendants qui voulaient faire des petites chaînes de radio. Ils mettaient leurs émetteurs radio sur des bateaux, ils allaient dans les eaux territoriales, extraterritoriales, hors des eaux territoriales contrôlables. Et les juridictions nationales considéraient malgré tout que ces
les émetteurs étaient soumis à la législation. On ne savait pas les attraper, mais ils étaient malgré tout soumis à la législation nationale parce que leur cible était des citoyens d'un pays donné. Alors ici, le raisonnement sera en fait le même et je pense que c'est un bon raisonnement d'engager sa responsabilité où qu'on soit en fonction de la personne à laquelle on s'adresse et en fonction de la nature des droits de la personne à laquelle on s'adresse. Cette responsabilité, bien entendu, n'étant formellement engageable que sur un territoire donné, mais c'est déjà, je crois, un progrès et c'est un progrès qui amènera, à mon avis, à un moment donné, à partager des règles communes parce que il serait assez absurde pour une société comme Facebook, par exemple, de développer des produits spécifiques pour un pays et pas pour un autre à un moment donné. Il va y avoir une universalisation technique, technologique. Elle va devoir aussi suivre les règles de droit si elles s'imposent à plusieurs endroits dans le monde. Just to follow, yes, and just to follow on these very important and helpful comments. I mean, our policies apply internationally. So the examples that I provided today of our data use policy and the other examples, they are policies that apply internationally. We work to translate them internationally. We have gone through a very comprehensive process with our lead regulator in Ireland. We have subjected ourselves to jurisdiction, to EU law, but we have our lead regulator in Ireland, a very comprehensive audit that required specific updates to, for example, our data use policy to be more specific, to be more clear. That policy is a global policy, so that will benefit users globally. And I think that's really important. So we've applied that globally. Muchas gracias. Lourdes Zamudio de Perú. Yo creo que es importante señalar lo siguiente. Al hablar del consentimiento, estamos hablando del pilar que nos permite la legitimidad del tratamiento adecuado de los datos. Sabemos que es un derecho fundamental en la protección de datos personales. Por lo menos en el Perú lo es así, está consagrado en el artículo 2, inciso sexto de la Constitución. De manera tal que la Ley de Protección de Datos es una ley de desarrollo constitucional, es una ley que desarrolla un derecho fundamental. La interpretación de una ley de desarrollo constitucional o de un derecho fundamental que lo desarrolla no puede ser de manera literal, no puede ser de manera aislada cada artículo. Tiene que ser respetar los criterios de interpretación correspondientes, como el sistemático. En este contexto, hay algunas características del consentimiento que creo yo sí podríamos exigir que sean de manera explicitada en el texto de la norma, que sea, por ejemplo, expreso o implícito o explícito, como hay normas que así lo señalan. Pero, por ejemplo, señalar que el consentimiento en la ley es previo, expreso, informado e inequívoco no significa que no tengamos que entender que además debe ser libre. Si más aún nos vamos a otro artículo de la misma ley donde desarrollan el derecho a ser informado y señalan que el titular de la información tiene que conocer cuál es el destino de ese tratamiento de datos, quién va a ser el titular o el responsable del tratamiento, el responsable o el encargado del tratamiento, si las consecuencias de dar o no dar la respuesta que es facultativa, una serie de requisitos que no tenemos por qué decir que tenga que interpretarse, que la ley tuvo que decir que sea libre, porque de todo el texto se interpreta que un consentimiento con esas características señaladas tiene que ser libre. Y de manera tal, en el reglamento, en nuestro caso el reglamento es una norma de segundo nivel, tercer nivel jerárquico, es un decreto, no es como el reglamento que ustedes tienen, o la mayoría en Europa, ¿verdad? Es una norma de tercer nivel jerárquico que desarrolla la ley, evidentemente sin desnaturalizarla, sin contradecirla, sino la va regulando y evidentemente hay varios artículos de la ley que dicen el reglamento puede añadir otros elementos que le den sentido. ¿No? Yo creo que es importante. Muchas gracias. Gracias, Lourdes, por tu comentario. Stefan quería también agregar. Je vais faire un
un bref commentaire. J'ai commencé mon exposé en vous disant que la Commission belge recevait 3000 plaintes par an, les traités, donc on rend à peu près 3000 décisions individuelles par an. Mon grand conseil dans ces débats sur le consentement, je suis content qu'il y ait deux avocats ici qui fassent part de leur métier, c'est apprécier ce concept vraiment au cas par cas. Appréciez-le, analysez la manière dont il se matérialise. Les débats théoriques sur le consentement, en général, ne mènent pas très loin. C'est vrai, c'est très sentimental. Le consentement, ça vient du cœur, c'est ma liberté. Mais effectivement, dans un contexte, il faut apprécier la réelle liberté avec laquelle on l'a donnée, la réelle information qui a été donnée, et c'est ça qui doit permettre d'apprécier la validité de cette base de légitimité. Tous les débats sur le consentement devraient partir, non pas d'exposés théoriques, mais de cas concrets, de cas matériels. Il n'y a que la jurisprudence qui doit pouvoir former à un moment donné une bonne opinion sur ce que cette base de légitimité veut dire. Gracias. Tenemos la oportunidad de recibir dos preguntas más. Había una persona ahí, no sé dónde está el micrófono. Microphone, please. Ahí, bueno, y después aquí adelante. In front. My name is Cedric Lauren. This is a question for Stefan Verschuren and Erin Egan. I think that consent implies receiving first good information, adequate information about processing, about the processing that's done of your information. It also includes the right to obtain access to your data, but not only the data that you put on a profile, but also all the metadata, data that's built by the company about you. And in the case of Facebook, there is a case in Europe that a student, 23-year-old student, brought against Facebook before the Irish authority, which actually led Facebook to change their privacy policy, which led them also to change the policy they had with respect to facial recognition. So thanks to this European David, we reached a good result in Europe with respect to facial recognition. But still, there is a lot of information that Facebook will not provide to Facebook users. It's information that the student received inadvertently due to a Facebook employee's mistake, probably a 1,200-page document about about 80 or 90 categories of information, which included about 35 pieces of information of the data he had himself provided, but then the rest of the information was metadata. And in the download page of the Facebook website, it's still not possible for the user to get access to that information. And I think this is getting access to all that information is included in the right to get access to your data, and is part of enabling the user to get the full information in order for him to provide consent. Thank you. Yes, thank you. And again, thank you for the question. It's a really important point. Transparency includes the right to access, and we are committed to offering that. And through our work with our lead data protection regulator in Ireland, who did look at the questions that were raised about the level of information that we were providing, we improved our Download Your Information tool. So we do now provide access to the metadata. And I think that we think we've gone really, it's quite robust. It's amazingly robust in terms of the amount of information and access that we provide. So we have improved the tool to provide access to all the metadata that you're talking about. Can I just add that this reminds me of the situation where we are today, where if online you try to go for this sort of clear, simple, clean-cut, slightly intuitive approach, the criticism that follows is that that's not good enough. If you go for this sort of very detailed, that sort of the lawyer approach, the litigator's approach, right? Let's just throw in everything so that we cannot be accused that we haven't been comprehensive. Then it's too much. It's not clear enough. It's going to take us
76 days to read that. We can't win, right? We can't win. I think it's important as part of this debate to try to put aside the fact that this is not about accusing those that are doing too little or doing too much, but trying to find what that middle ground is in terms of content, in terms of presentation, in terms of language, in terms of everything else, so that it becomes more intuitive and it becomes more of a normal thing. But I think it's really, really important to try to look at this debate from that angle. The word context has been mentioned a couple of times here this morning in terms of consent. And I was just wondering if anyone had any comments about the social context in which consent is given. And I think it's possible that at times there may be almost a social coercion towards consent. If you take, for example, the fact that more and more of the social life of society has moved online, and for example in Canada, I guess one of the main forums, within which that social interaction takes place is Facebook. And I don't know what the exact numbers are, but my sense is that within certain age groups, in order to fully participate in society right now, you almost have to be on Facebook in order to know what's going on in your social group. So is the consent, when you join Facebook, how meaningful is that consent? Young people, if you're 18 today and you want to, in Canada, and you want to participate in the social life of your community, you pretty well have to join Facebook. And you will give consent to whatever is asked of you, you will consent to it in order to join Facebook. So I was just wondering if there are any comments as to how meaningful is it really a choice even anymore at that level? And if there is an issue there, what can we do about it? Voilà, c'est un bon exemple celui-là pour illustrer à nouveau le raisonnement que l'on tient en Belgique et dans d'autres pays d'Europe pour dire que le consentement n'est pas vraiment libre. Et pour ça l'exemple de l'étudiant européen, c'était un Autrichien je crois, qui à un moment donné interpellé Facebook sur ce que Facebook faisait de ses métadonnées, est aussi un bon exemple de la politique que l'on suit. An example of our policy, il y a un conditionnement social. On peut difficilement éviter d'aller sur Facebook quand on appartient à une certaine catégorie d'âge ou à une certaine catégorie sociale. On consent à peu près à n'importe quoi. Je veux dire, dans le contexte du travail, les gens ils préfèrent avoir un salaire et savoir comment ils vont se nourrir, envoyer leurs enfants à l'école et se loger, plutôt que de consentir ou de ne pas consentir à ce que leurs données soient traitées par leurs employeurs. Il y a toujours une contextualisation sociale qu'il faut prendre en compte. C'est ce qui nous amène à dire cet exemple-là parmi d'autres que le consentement est une base de légitimité faible et qu'elle doit absolument être accompagnée d'une information, c'est-à-dire de droits de suite effectifs, de ces droits d'accès dont cet étudiant européen fait usage pour dire que faites-vous de mes données. C'est là que l'information sera réelle. Au moment où on consent, on n'a pas une information complète sur ce qui se passe. Quand on utilise son droit d'accès, que faites-vous de mes données, l'information là doit être réelle et il faut à ce moment-là avoir un véritable droit d'opposition, le droit de pouvoir dire non, stop, vous devez arrêter, vous ne pouvez pas continuer. C'est bien entendu ça qui sont les palliatifs à un consentement qui est la plupart du temps généralement contestable dans la plénitude de ce qu'il devrait représenter en principe et qu'il ne représente pas la plupart du temps. Pablo, un último comentario. A last comment, Pablo. Un comentario al planteo que hizo el señor sobre el tema de entrar o no en Facebook. Y bueno, yo entiendo el planteo, pero el problema es que en realidad la gente tiene consentimiento y el consentimiento, como un poco explicaba Eduardo, implica el ejercicio de una libertad, decir sí o no, con lo cual uno puede decir sí o no, consentir o no. Puede ser que exista esa presión social o esa cohesión social para entrar porque si no uno se queda afuera. Pero, ¿cómo se regula? No se puede regular eso, porque por esencia el consentimiento es facultad de elegir. Nosotros tenemos un concepto en Latinoamérica que es el orden público, que también existe en Europa, por el cual cuando hay orden público se asume de que hay un conjunto de principios que son inamovibles y irrenunciables, ¿no? Pero eso es en cierta medida contradictorio con el propio consentimiento, porque
Piense, por ejemplo, en el derecho laboral. El trabajador está protegido y no puede renunciar a sus vacaciones, al plazo de maternidad y a un montón de cosas que están dadas, y si renuncia es nulo. O sea, si el trabajador lo pone por escrito y lo firma, es nulo. Pero en las leyes de protección de datos, donde tenemos consentimiento y tenemos orden público, hay una cierta contradicción entre esa inamovilidad y la posibilidad de consentir. Porque ¿para qué tengo consentimiento si puedo consentir? ¿Y para qué digo que es orden público si no podría consentir? Entonces, ¿cuál de los dos vale? Entonces, yo creo que el consentimiento del usuario tal vez se salva cuando es informado, cuando cumplimos con una serie de pautas que el legislador dentro de su orden público estableció que es informado. Entonces, si uno entra y hace algo o usa un servicio tecnológico, bueno, es libre de usarlo. Y lo más importante es que esté informado y que tenga choices, que tenga opciones para hacer o deshacer cosas, pero siempre es consentimiento y siempre entiendo que está íncito ahí, ¿no? No sé si quedó claro. Es más un planteo que una respuesta, ¿no? Gracias, Pablo. Erin y Eduardo me piden hacer dos brevísimos comentarios, así que... Erin and Eduardo are asking me to make two very brief comments. Yes, very brief. Thank you. I just wanted to emphasize that we are continuing to innovate around ways to inform users of our practices. And what's interesting is there have been some studies in the United States showing that actually younger audiences are taking advantage, more so than perhaps others, of those controls. So they're understanding, they're choosing who to share with, and so they're understanding the technology. But again, I think the key point I just want to leave with is, as we think about regulating around consent, understand that technology and innovation is something that I think can provide real opportunities in the future around informing users, including younger audiences, including on mobile, about data practices and obtaining their consent. So allowing that innovation to continue is really important. Thank you. It's a great question. I particularly like the bit about what can we do about it. What I think we can do about it is we need to focus on all of the other rules that contribute to make the use of data fair and lawful and safe and proportional and everything else. That's what we should be doing. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Thank you, Eduardo. To conclude, I return to Eduardo, who started his presentation stating if it was necessary or not to control our data. We all know and are aware that it's hard, that the challenges are increasingly greater. We saw the case of mobile phones and how hard it is to exert control and give consent in this regard. However, the legislator insists in granting increasingly more tools so that the exercise of self-determination is no longer an illusion but a reality. The law becomes deeper in this sense, but the industry clearly sees that el control no se trata solo de una obligación legal, legal obligation, but that this is part and parcel of trust que necesitan as de los required usuarios. from the users. Así que bueno, aquí terminamos. Les So agradezco we end muchísimo por here. su Thank you presencia. so much Quiero for también attending. agradecer I a also los thank the intérpretes que interpreters realizan una tarea who are muy working valiosa. hard. Y bueno, seguimos We continue discutiendo y charlando later en la tarde. after lunch.